Mnasikia masuala mengi ya empowerment ambayo yanaendelea kwa counties tofauti. Tunafanya yawe bora yakiwa ndani ya structured transport groups. Kwa hivyo tukiweka vijana ndani ya sacco, tunakuwa structured, tunaweza kuwa na uwezo wa kuwekeza pamoja, tunaweza kopeshana, na pia tunaweza kuwa na uwezo wa kupata partners wa kufanya kazi na sisi tukiwa kwa sacco. Pia kufanya kazi pamoja na serikali kuu na serikali za counties inakuwa ni rahisi tukiwa ndani ya sacco. Ni tuwe na uwezo wa kuweka relationships na service providers. Kwa hivyo insurance companies zimebisha milango nyingi, zinataka kufanya kazi na wana Bungoma. Lakini zilikuwa tunasema tutafanya kazi vipi na hao hawapatikani. Sasa tuko ndani ya sacco, insurance companies zinakuja ambazo zinataka kufanya kazi na sisi. Tuko na uhusiano wa karibu sana na National Transport and Safety Authority, NTSA. Na NTSA ndio mojawapo ya viungo vya serikali ambao kusukuma wana Bungoma wawe na sacco. So NTSA inataka kuja ianze kuwafanyia training. Leo tuktuk yetu Bungoma tuktuk sacco. Na tuko na maono mingi sana hapa kwa ground. Sababu tunataka vijana wetu wakuwe empowered, hata hao wenyewe wamiliki tuktuk kupitia sacco. So tumeanza mwanzo mpya huu na tunaomba watu wa invest kwa tuktuk zetu, madereva hao angalau wamiliki tuktuk zao. Na nimefurahia kwa sababu niko na wenzangu wenye wametoka Nairobi na sehemu mbalimbali. Tunaomba hata viongozi waingie watusaidie kwa hii sekta yetu ya tuktuk, ili wakati tutafanya harambee yetu mwezi wa 9 wakuje watuchangie, kwa sababu wakituchangia sisi wamechangia wa vijana wetu, na sisi tuko tuktuk ni zaidi ya 200. So ni vizuri wakuje watusaidie kutuchangia kwa mambo ya tuktuk ili tusonge mbele.